हेलो गाइस वेलकम टू माय सेकेंड मिनी ब्लॉग और आज भिडिओ तो एकदम पूरा पंटा भात स्पेशल हो जा আছে कारण गरम फैन देखी ना फुल स्पीडत दी थी दिसो माने पेसत आको तारमाने फारके पड़ा ना ये रद देखी ना आधा साया सायाखिनि चक और रदखिनि चक बगा मानुह जुदि ओले जाए रदत कला हले और एबागे गरुर मजत बहिब आइसो रब माने एखनि जगत फुल साया पड़े पूरा मस्ती और एबागे आई गल भात आमार पंटा भात स्पेशल বুলি কৈছিলো না कणी आलू खाना জ্বালা বটা চব আছে দিয়ক মোটামুটি গোটাইখিনিয়ে আছে পুৰা এতিয়া খহে কথা পুৰা মিঠাতেল অলপমান দিলে ৰ'ব অলপ নহয় বেছিকৈ পৰি গ'ল দিয়ক মোৰ আৰু এবাগে এই আলু খানা অলপ সানি লওঁ এটা বাইট খাই দেখি দিওঁ আপোনালোকক মাস্তি ইয়াতকৈ আৰু শান্তিজনক নাই আৰু পুৰা পুৰা খাই কিনে পৰি গৈছোঁ বিছনাত আৰু টোপনি মাৰি থাকোঁ ৰ'ব